तो दर्शक बंधु आज आपण मानकु मु कहबी जे कुबली भाबरे आपण माने सुभद्रा योजना फॉर्म फिलअप करेंगे। देखंतु एक नंबर टी होची संपूर्ण नाम आधार अनुसार आपणकर आधार रे जो नाम थिबो सेही नाम आपण माने लिखिबे एटी। तापर दुई नंबर टी होची आधार संख्या आपणकर आधार नंबर टी এই বক্স উপরে দেবে। এই তিনটা বক্স উপরে আপনার 12 গোটি আধার কার্ড নম্বরটি দিয়ে দেবে। তারপর 3 নম্বরটি হচ্ছে স্বামী কিংবা পিতাঙ্ক নাম আধার অনুযায়ী লিখিবে। যদি আপনার আধার কার্ডে যাহার নাম ଅଛି তাহা নাম লিখিবে। ধরন্তু যদি আপনার আধার কার্ডে পিতাঙ্ক নাম ଅଛି তাহলে লিখিবে এটি, নচেত আপনার আধার কার্ডে স্বামীঙ্ক না হচ্ছে তাহলে স্বামীঙ্ক না লিখিবে এইটি লিখিবে। তারপরে 4 নম্বরটি হচ্ছে জন্ম তারিখ আপনার ডেট অফ বার্থ দেইবে। দেখন্তু কেবে भी জন্ম তারিখ দেবা ভুল করিবে নাই। তারপরে 5 নম্বরটি হচ্ছে বর্গ চিহ্ন মারন্তু আপনার जो কাস্ট সেই উপরে আপন মানে চিহ্ন দেবে, রাইট চিহ্ন দেবে। এমিতি আপনার जो কাস্ট সেই উপরে আপন মানে রাইট টিকটি দেই দেবে। তারপরে 7 নম্বরটি হচ্ছে আধার সংযুক্ত মোবাইল নম্বর আপনার আধার নম্বরে जो মোবাইল নম্বর লিঙ্ক ଅଛି সেই মোবাইল নম্বর দেবে। এটা কেবে भी ভুল করিবি নাই। আপনার আধার কার্ডে जो মোবাইল নম্বর লিঙ্ক ଅଛି সেই নম্বর হি দেবে, নচেত আপনার কেবে भी সুভদ্রা যোজনা অনলাইন কলে भी পয়সা আসিবনি। तब 8 नंबर हूँ देखु विकल्प मोबाइल नंबर जदि आपणकर आउ गोटे नंबर अच्छी जेकोसी नंबर आपड़ ये दे पारे। तापर 9 नंबर हूँ आपणकर जिला आपणकर जिला ये जिलार ना लिखिबे। तापर 10 नंबर मन रखु ग्रामांचल निमंते जदि आपण माने ग्रामांचल रे रहउचंती ताहेले এই सबको फिलअप करेंगे। जदि आपण माने सहरांचल अच्छी ताहेले এই लाइन को फिलअप करेंगे, এই लाइन को फिलअप करेंगे। तापर 12 नंबर हूँ आधार संख्यम संचय खाता थिबा बैंक नाम जदि आपणकर बैंक रे एवं आधार कार्ड जो मोबाइल नंबर लिंक अच्छी नंबर देबे एटी से बैंक रो नाम लिखिबे। तो आगो को बोली वीडियो देखिबा पई हम ई चैनल को एबे सब्सक्राइब करी नियंतु।